বাইকে করে যে ৩ জন লোক এসছে তাদের আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, তাদের বাড়িতে রেড করা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি তারা এখনো বাড়িতে নেই, এর মধ্যে একজন স্টুডেন্ট আছে, সে কলেজে গেছে। কিন্তু 아무런 사나이 타나랑 되는 비싱 라미 한개 사나 fully support action খাইনাই Sharkni omthai thiklema thayano tiprasarok bojagmani abo katal kogya salbrumno oroyake oro siwak bojagma haike bojagino tongo salkoroya abohaino mungsa klema krei ereng bojagmani patibong kasai faika bubagra khor agoni boturiya amsayo bojagna nangha tiprasar sikla soroktam lama kasui simi buria nokbarao thangai nokbarani soklaibo bumani koksho jabo patibongno kitengei bumani horo eba sangrongchal horono salga thanabo FPR klaimani bojagnaite TISF runsirnai botha kokrijakmani dam chini bisingono samong sitra eba bunai no dakino romnai mazra denai hinai piaba jora rimani aboni yaglokhono salga thani naimo thangro rom yakho aboni bagino tini haino hai fatalo TISF tei bujagnai rok SPF eba salga thanao thangai kok salaika tei dakti tomong rom yanki buskrani sala thana gerau khainai tini bo kok saboka না, গতকাল যখন রাত্রিবেলা এখানে আমাদের বুতুরিয়া গ্যাস এজেন্সির সামনে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, দু পার্টির মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, মারপিট হয়েছে। এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের পুলিশ সাথে গেছে এবং যারা এখানে মারধর করেছে পালিয়ে গেছে এখান থেকে। আর দুজন ছেলে যারা ইনজুর্ড অল্প বিস্তর হয়েছে তারা থানাতে এসেছিল, আমরা পুলিশ পাঠিয়েছি এখানে, তাদের মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। তো আজকে তারা একটা ফ্রেশ কমপ্লেন দিয়েছে, আমরা একটা কেস নিয়েছি। কেস নেওয়ার আগেই আমরা কালকের ইনসিডেন্টের সূত্র ধরে সকাল থেকে আমাদের অফিসার বেরিয়েছেন, ওখানে বুতুরিয়ার আশেপাশে যে সিসিটিভি আছে সেটা ফুটেজ কালেকশন করেছি আমরা। বাইকে করে যে ৩ জন লোক এসছে তাদের আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, তাদের বাড়িতে রেড করা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি তারা এখনও বাড়িতে নেই, এর মধ্যে একজন স্টুডেন্ট আছে, সে কলেজে গেছে। তো আমরা একটা কেস নিয়েছি, আজকের মধ্যেই তারা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে, তাদের আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চিহ্নিত হয়েছে স্যার? চিহ্নিত করেছে? হ্যাঁ, চিহ্নিত। এখানে তারা ৩ জনের নামও দিয়েছে, যারা উত্তম ত্রিপুরা যে কমপ্লেনটা করেছে এখানে তারা যে নামগুলো দিয়েছে এই নামগুলোর সাথে এবং আমাদের ফুটেজের যেটা দেখেছি সেটা মিল আছে এবং তারা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে, আজকে অ্যারেস্ট হবে। নরনুখানা মিয়াও চিন স্টুডেন্ট রক নগো ফিলে থাকমানি বিদিন দাই নরা মাইসাও ইগে লামা কাছে কোনো কয়েকজন বড় বুখা বড় বুনি বসনে বড় রক বন কোনো একুশে হাইনো বুই লামাও হাইনো চিন টিপ্রাসানো নুং হোস্টেল পরি হেনি রক হাইনো কক সাউই বুতং আতিকে চিন টিপ্রাসার আগত আগুলিও ফাইয়ে কইনা ফাইयो রংসনা ফাইয়ে गोमा जागाव जों आथिखे स्टुडेन्ट रक सेफ्टि गरे हायनो कुसुं बुजागि मा दङ जों कइदिना हाकि दङबा ओंखाय जों मिया अलरेडि थानाव एफआइआर खाके एगेन्स्ट जों अलरेडि मुं रखाबरनि सावो बुया गा अलरेडि थाजाक पुलिस अब तिनि जों ताइसे फायो अबनो तामो ओंखायनि प्रोसेस जों नायफायगा एहाम बराबर जों साका तिनि सारि बरक जों अलरेडि 12 घन्टा लाइस थांगा बर तफाय रमायाखौ साका बर सावो जों अलरेडि सिसिटिभि नायखा दा बरके नगो थांगा बर गरै कलेज सान्दार ओंथावो गाबोनति आं अलरेडि बरबाय कामके कक सालायगा बरक सावो जों टाइम रखाबरक तिनि बिसिं रमना हिने के जों पुलिस जों साका तिनि बिसिं रमियाखै जों खाना फायै अ थाना जों गेरौ खाफैनाय नेरे तिनिबो रमिया खाना रमियाखै बर ताइ साहस बायनाय जों हायाखौ तलाव स्टुडेन्ट फायै फरायनानै को सेफ सक्सेस करि हायनाय निजिनि जागाव जों निजि जों असके टंके सके मा टंका बुइबे बुतो सजौ जाय मा टं गभर्नमेन्ट जों पुलिस सबै अनि ओसी इनचार्ज बे कक साका काहामाके ब जों ग्यारेन्टी रखाबो सीसीटीवी रम नायखान साका ब जेकेबान रम नाय तिनि बिसिं साका अबन तिनि सारिनि बिसिं बर जों जेकेबान रम होइनाय साका बुजाग नाय रखले के बनर और बिसिं बर बुनाय रनो सिरिसनि कानर अलरेडि बर सिनिबो जों 3 जनानि मुं रेखा 4 जनानि मुं रेखा अलरेडि 4 जनानि बर ताइबो बर खुमा दङ जों जतन बर सिनिमाया तांके जों आगो तले दङ परि जों सिनिया खता फाइबो मानि हरगोबा अंगाय बर सिनिले बा जों 4 जना 5 जनानि मुं कारिखा बरन अलरेडि पुलिस सामे खेका पुलिस ताबो गन नायथि दं मुंटा मा बुनाय रनो अबुना रंनि मुंत दङ कपि दङ आंबो ताम गमो लिटन देबना दङ सुब्रनील दङ ताबा बापन देबना दङ जजु देबना दङ जजन देबना नो जत बुनि बसने बरावसिन बरं आगो तला फायै नाय सिन स्टुडेन्ट रगासो पसके आगो त फौज सलाय दङ टिआरटी परि बताबो एग्जाम थांजा बनो नगो हाबिसि बनो बु एग्जाम रि फायो नाय दे इंगाय आतिके नगो हाबे बु इंगाय मानजा खंगा आतिके तामो छाना नाय बरा बुथाना दोननायसिन बरं नगो हाबु माने तामबा स्टुडेन्ट रंगा सेफ्टि सिकिरिका इंगाय जों साबो सेफ्टि नाय आमनो कक साव जों साबो जों सेफ्टि नाय तसो जाना नाय तामो जानाय जों हाय एथुरिटि जों अलरेडि साबन अनेक बरबो कक सालायगा तावसो जाना जों कोनो सेफ्टि मायबो कोनो जास्टिस बो मायखौ ताव बनो बफर रम नाय नि बरतो साका किन्तु आं आबनो सानाय थाना तिनि बिसिं रमियाखै जों खाना फुलि सापर्ट एक्शन खायनाय जों हाय तंगलाक अकेसनति जों पुरा कुसुक बेराम कक साइ दङ
हाई अथरिटी कक साइड जोंनि एमएलए दङ मिनिस्टार दङ जों एसडिपि रबायबो कक सालाय दङ जुदि अब रमियाखै जों फियोब्लाखिनि वार्निं क्राक माजरायनाय लेम्बोसरा बागबारिव तंमा राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा काइसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलोसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिजागो और रुंनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुकब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै दिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875